वैसे मेरा मनसब तो ऐसा मनसब है कि सियासी मनसब नहीं है। एक गैर जानिबदार जगह पे मैं बैठा हूँ, हाउस के अंदर या चेयर के अंदर बैसियत डिप्टी चेयरमैन। मेरा पोजीशन जो है वो एक पॉलिटिकली के बाद मेरा एक आईनी पोजीशन है मुल्की सतह पे। और क्योंकि हमारे इस सूबे से और सूबे से इस शहर से हम लोगों का एक जज्बाती, रूहानी और एक ऐसा रिश्ता है इस सूबे से, इस शहर से, कि हमारी पूरी खेल कूद भी यहाँ पे की है, एजुकेशन भी यहाँ से की है, पॉलिटिकल बैसियत एक सियासी कारकुन में इस मनसब पे पहुँचा हूँ। आज भी मैं, आप यकीन करें, अपने आप को सियासी कारकुन समझता हूँ और मुझे अपने सियासी कारकुन होने पे फ़ख्र भी है। और कि ये लोगों में एक होप आ जाता है, एक उम्मीद सियासी कारकुन में आ जाता है कि सियासी कारकुन जब खलूस नीयत से अच्छे सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ और अपनी पॉजिटिव स्ट्रगल के साथ जब वो स्ट्रगल करता है, तो मेरी शक्ल में आप लोगों को एक सियासी कारकुन इतने बड़े मनसब पे जिसका आला मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मगर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला, ये मनसब तो एक इम्तिहान भी है, ये दुआ भी करना चाहिए कि इंसान वो अपने इम्तिहान में अल्लाह ताला उसको सुरखरू फरमाए, अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा रोल प्ले करे जो कल लोग याद करें। और हमने कोशिश किया है ये 7-7.5 महीने में कि हमारी सूबे से वाबस्ता जो भी इश्यूज़ हो, चाहे हेल्थ की इश्यूज़ हो, चाहे रोज़गार के इश्यूज़ है, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे यहाँ पे पानी का मसला हो, और जितने हमारी इश्यूज़ है, अमन व अमान का मसला है, उसमें हम लोगों ने अपना रोल मैंने भी किए, हमारे इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ जमातों के सेनेटर्स ने उसमें अपने जो बहुत सी चीज़ें स्क्रीन पे नज़र नहीं आती है, स्क्रीन के पीछे बैठकर आप बैसियत एक डिप्टी चेयरमैन उसमें अपना रोल प्ले करते हो। मेरा ख़मीर इस सूबे से है, मेरा जज्बात, एहसासात, मोहब्बत इस सूबे से है और मेरी ख़मीर इसी शहर से है। और मुझे फ़ख्र है कि मेरा ऐसे शहर से ऐसे दोस्त है, क्योंकि यही जो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे साफिया ज़रात हो, चाहे वकील हो, चाहे शो बिज़नेस के लोग हो, अदीब हो, शायर हो, हमारे यूनियन की तंजीमें हो, हमारे पॉलिटिकल स्टूडेंट तंजीमें हो, यही असल ताकत होती है, सूबे की स्ट्रेंथ होती है, मुल्क की स्ट्रेंथ होती है। और उसमें वो जो रोल प्ले करते हैं, जो लिखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, असल ताकत ही इस सूबे से उन्हीं का होता है, जिसमें आप लोग भी शुमार हो। तो मेरा ज़ाती ख्वाहिश था कि मैं कोयटा प्रेस क्लब, पहले भी मैं 1-2 दफ़ा आया हूँ, मगर मैं नहीं देना चाहता था कि कोई दोस्तों को तकलीफ़ भी दिया जाए। मैंने कहा दोस्तों से मिले, दोस्त ये महसूस ना करे, मेरे कोलीग्स, ये शाह हुसैन भी बैठे हुए, ज़ाहिर ख़ान, ये सारे मैं भाई ने सबको जानता हूँ, नए दोस्त नौजवान भी आए होंगे। हम भी इस एज में बड़े जज्बाती होते थे और ये है कि हमारे ज़रिए हमारी जमात ने, अथॉरिटीज़ ने ये पैगाम दिया कि जो भी सियासी कारकुन स्ट्रगल करेगा, जदोजहद करेगा, मेहनत करेगा, वो भी किसी बड़े मनसब पे बैठ सकता है। और आज जो इस टाइम अगर हम ये जो आज मुल्क के अंदर, वो बलूचिस्तान भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, वो सूबा जिसने खुशी से इस मुल्क के साथ इलाक़ किया है। यहाँ पे कुछ इशूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, अल-तलब है, उस पर कोशिश करनी चाहिए, कोशिश किया भी था, मगर बीच में एक ब्रेक आ गया। उस ब्रेक में बहुत सी चीज़ें माशी हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, बहुत वो चीज़ें जो उस टाइम का 2018 तक जिन चीज़ों पे काम भी हो रहा था, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का मुख्तलिफ पॉजिटिव रोल था, उन्होंने वो रोल भी प्ले किया है। तो
پھر بریک ایسا بریک آ گیا کہ کچھ چیزیں دائیں بائیں ہو گئی. موجودہ حکومت ہو یا تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام سٹیک ہولڈرز انہوں نے کوشش کیا ہوا ہے. آج جو مہنگائی کا معاملات نیچے آئے ہوئے, جو سٹاک ایکسچینج جگہ پہ آ گیا, جو ڈالرز آ گئے, جو چیزیں ہو گئی ہے, اس کے لیے ایک ٹیم کی شکل میں کوشش کیا جاتا ہے. ہماری صوبے سے وابستہ لوگ, میں خود میں یہ نہیں کہ میں احسان کر رہا ہوں, میں بلوچستان کے جتنے ایشوز ہوں گے, آپ لوگ اخبارات سے وابستہ ہو, الیکٹرانک میڈیا سے, پرنٹ میڈیا سے, میں اس کے متعلقہ اتھارٹیز ہو, چاہے سیکریٹری ہو, چاہے منسٹر ہو, ان کو بلاتا ہوں, ان کو ایڈریس کرتا ہوں, ان کو کوشش کرتا ہوں کہ مسئلے حل ہو جائیں. اور کیونکہ میں گراس روٹ لیول سے, میں اسٹریٹ ورکر کی حیثیت سے میں نے مجھے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے, پریشانیوں کا پتہ ہے. اور اگر کئی پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے ہیں, بہت سے ایسی چیزیں جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ بلوچستان سے ہی وابستہ ہے. تو آپ لوگ واحد سیاسی, میں تو ایک سیاسی کارکن کہ آج جو میں آیا, میرا پھر آپ لوگوں سے فرق چلتے ہیں, صافی حضرات سے, کہ کوئی پیار و محبت والی قلم چلے ہمارے بارے میں, کوئی ٹھنڈی ہوا آپ لوگوں کی طرف سے آ جائے. جو ہم کر رہے, بیٹھ رہے, سوچ رہے, فکر کرے, اس پہ اسٹرگل کر رہے, کوئی فون ہم سے مس ہوا ہو, کسی دوست سے ملاقات نہ ہوا ہو, تو ان کوتاہیوں کے لیے بھی ہم معذرت آپ لوگوں سے چاہتے ہیں. مگر بھولے نہیں ہیں, ہم سارے اکٹھے ہیں اور اکٹھے انشاءاللہ رہیں گے. شکریہ جی. وفا کے حوالے سے بلوچستان کی جو ہمیشہ تعلقات رہے وہ ابھی بھی ہیں, خاص کر جب وہ گرمی کے موسم ہوتے ہیں تو بجلی کے شارٹیج ہوتے ہیں, جب سردیوں کے گیس نہیں ہوتے. اسی طرح میں وفاقی حکومت میں جو ملازمتیں ہیں ان پر بھی بلوچستان کے عوام تحفظات ہیں. تو اس حوالے سے ویسے جدید شہر ہیں, آپ کیا کردار آپ ہماری جو ہے کیسکو کے حوالے سے کچھ چیزیں, کیونکہ ہمارا صوبہ جو ہے یقیناً صرف بلوچستان میں نہیں, چاروں صوبوں میں بشمول گلگت, کشمیر, تمام صوبوں میں بجلی کے کیسکو کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا صوبہ بھی ایگریکلچر صوبہ ہے. یہاں پہ یہ اہم ایشو ہے, ان ایشوز میں سے یہ بھی ایک اہم ایشوز ہے. تو ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہے, اور جو یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بھی کہا گیا ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو ہمارے ٹیوب ویلز کے جو وہاں پہ وفاقی اس میں ہے کہ اس میں غیر قانونی ٹیوب ویلز بلوچستان میں زیادہ تھے, مگر وفاقی حکومت نے ایک ایکشن لیا, اور اس کے لیے چند دنوں میں پرائم منسٹر آ بھی رہے, جس کا وہ 70% بوجھ وفاق اٹھائے گا, 30% بوجھ صوبائی حکومت اٹھائے گا. تو کام ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ مسئلے ہیں, چاہے ایگریکلچر کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, بے روزگاری کے حوالے سے ہو, ہر حوالے سے کوششیں بھی ہو رہے, اسٹرگل بھی ہو رہے. یہ 5-6 مہینے میں بہت سی چیزیں ایسی تھی, مگر آپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے کہ ان میں بہتری کی طرف آ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف آ رہے ہیں, ڈالر اپنے. تو ابھی میں چیمبر آف کامرس سے اٹھ کر آیا, انہوں نے خود ان کے عہدیداروں نے اعتراف کیا, جو مختلف سوچوں کے لوگ ہیں, بولتا ہے بہت بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں. چیمبر آف کامرس آپ کے کاروبار کا حوالے سے اس صوبے کا جو ریٹ کی ایڈی کی حیثیت رکھتا ہے, باقی بھی چیزوں پہ کام بھی ہو رہے ہیں اور بہت بھرپور کام ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور حکومت میں بالکل یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, مگر اس کے بعد پھر کوئی ایسے لوگ بھی آئے جس نے تمام چیزیں جو ہے ان کی وجہ سے دائیں بائیں, کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں کیا, صرف اور صرف انہوں نے کوئی ایسی پولیٹیکل کلچر کو انہوں نے ڈیولپمنٹ کیا ہے ملک کے اندر, جس کے اثرات آج بھی ملک کے اندر ہیں. تو ہم نے خود اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے خود جا کر اس بلوچستان کا جو ایگریکلچر کا مسئلہ ہے, بجلی کا ایشو ہے, گرمی ہو سردی ہو, لائٹ کی یہاں ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ باغات ہے,
एग्रीकल्चर सूबा है, इसमें अलाफ आए कि यहाँ पे फ्रूट, यहाँ के और एग्रीकल्चर से वाबस्ता सेक्टर में बहुत से मसाइल हमने हर वक्त बात किया और आगे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। अभी आपने बताया कि बड़ा काम कर रही है, हम तो सुबह उठते हैं टीवी में देखते हैं एक पार्टी को पकड़ा होता है, वहाँ पे आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि वो पीटीआई ये कर दिया, वहाँ से पीटीआई वहाँ पर ये करते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक एक पार्टी को आपने पकड़ा हुआ है और ना यहाँ पर महंगाई पर काबू पाया जाता है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पर बिल अदा नहीं कर सकते और हमारे वज़ीर साहब ये फरमाते हैं कि जो दहशतगर्दी यहाँ पर हो रही है उस पर काबू पाने के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जाते। तो वाकई वज़ीर दाखिला यहाँ पर आते हैं, बस बोल के चले जाते हैं कि एक SHO की मांग है, फिर अवाम में जो स्टाफ दिलाते हैं। क्या मतलब एक पार्टी को आपने क्यों पकड़ा हुआ, क्यों हुकूमत यहाँ पर तवज्जो नहीं देती कि महंगाई का खात्मा हो, लोगों को रिलीफ मिले, इस पर क्या इकदाम? मैंने आपको कहा कि वैसे तो डिप्टी चेयरमैन मैंने ओथ लिया हुआ है कि मैं हाउस के अंदर एक गैर जानिबदार मेरी हैसियत है और मैंने हाउस के अंदर कोशिश भी किया है, आप लोगों ने कवर भी किया है, कवरेज भी किया है कि उसमें हमने अगर आप इस 6-7 महीने की सेनेट चेक करें, हमने हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन को ज़्यादा टाइम दिया है। अमन व अमान का मसला हो या कोई और मसाले हो तो गवर्नमेंट का कोई बंदा ही उसका बंदा उनका कोई नुमाइंदा अमन व अमान के हवाले से बात कर सकते हैं, या वफाकी सतह पे या सूबाई सतह पे, ये तो उनकी ड्यूटी है कि वो आपको जवाब दे दें। मैंने शुरू में कहा कि मैं एक आम शहरी के हवाले से, इस सूबे के पर्जन के हवाले से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। मेरे जिस हाउस का मैंने ओथ लिया हुआ है उस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। और रह गए सूबाई हुकूमत का वो एक सूबाई हुकूमत एक कोलिशन हुकूमत है, तो मिलकर 1-2 पार्टियों ने 3 पार्टियों ने मिलकर कोई मायदे के तहत हुकूमत, कोई फार्मूले के तहत पहले भी हुकूमतें बनती रही, अब भी बनी हुई है, तो मामलात वो भी ज़रूर कोशिश करते होंगे, तो उनका कोई सूबाई नुमाइंदा ही आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश हो रही है, आप क्या समझते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? मुझे एक चीज़, मेरी जिस जमात से सियासी तौर पर ताल्लुक़ है, 2017 से लेकर 4-4.5 साल इस जमात के साथ जो कुछ हुआ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर के मरियम नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ीक, हसन इकबाल, शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ये एक ही सूबे से उनका ताल्लुक़ है। तो पिछली गवर्नमेंट में मेरी पूरी शहबाज शरीफ साहब, सलमान रफ़ीक, अभी मैं गिनवाते बहुत से नाम हैं, और वो जेलों में रहे, सारे जेलों में रहे, और जिस जमात की आप बात कर रहे हो वो उसी जमात के दौर में रहे। मगर हमें ये चीज़ें जो है अब इस मुल्क को, अब आपको 2 चीज़ों की इस मुल्क में ज़रूरत है। एक यहाँ पे पॉलिटिकल इस्तिकाम और एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम ज़रूरी है। फिर यहाँ पे सरमायाकारी भी होगी। आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है कि पिछले हुकूमत में अगर नहीं हुई है, इस हुकूमत में हुई है। बेहतरी की तरफ डॉलर की शक्ल में, स्टॉक एक्सचेंज की शक्ल में, महंगाई, अभी आप पिछले दिनों की महंगाई का माइनस+ कागज़ निकाले, आपको पता चल जाएगा कि बहुत बेहतरी है। मगर कुछ चीज़ों में ज़रूरत है, कोशिश हो रहा है, एक दिन में काम नहीं होगा। मगर जो मौजूदा हुकूमत बैठी है, ये हुकूमत जब भी इस मुल्क में आई है, आपको मेगा प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, आपको सड़क नज़र आए होंगे, आपको मोटरवेज़ नज़र आए होंगे, आपको मेट्रोज़ नज़र आए होंगे, आपको बहुत सी चीज़ें ग्राउंड पे नज़र आ रही होंगी। सियासी नारों से या किसी को टारगेट करने से ये तो उनसे मामला ठीक नहीं होंगे। मगर पिछले हुकूमत का भी आप रिकॉर्ड बुकटी साहब चेक कर ले कि एक पार्टी की पूरी लीडरशिप एक टाइम पे सब जेलों में थी। मगर वो जमात भी जब 2023 में इलेक्शन हुए, उन्होंने पिछला चीज़ें भूल कर मुल्क के इस्तेकाम के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, और एक ही सूबे की लीडरशिप जेल में थी, मियाँ नवाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक।
جو ہم کہتے ہیں کہ بڑے صوبے کے لوگ جیلوں میں نہیں گئے, انہوں نے قربانی نہیں دی, مگر ایک ہی مگر ابھی جو ہے آگے جانے کی سوچنا چاہیے. پیچھے باتوں کو ڈسکس کرنے سے, انتقام سے معاملات آگے ہمیں بڑھنا ہے. مگر آگے دیکھنا چاہیے, مگر یہ کہ جس طرح جو نواز شریف کا بیانیہ تھا 2018 سے پہلے, جو بیانیہ تھے کہ ووٹ کو عزت دو, سسٹم کو چینج کرو, اور اسٹیبلشمنٹ کی جمہوری سسٹم میں, جمہوری اداروں میں کوئی مداخلت نہ, وہ بیانیہ اب دفن ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا جو موقف تھا, انہوں نے اصل میں مفادات کی جنگ لڑی, اس بیانیے کو اقتدار کے لیے سیڑھی بنایا, اور اب جو اقتدار ان کو ملا ہے انہوں نے ساتھ بات کر دیا, خاموش ہو گیا, آپ نے اس بیانیے کو چھوڑ دیا. یعنی آپ نے پنجاب کی لیڈرشپ باقی قربانیاں دی ہوئی ہیں, تو یہ قربانیاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے دی, اب وہ بیانیاں کہاں گیا؟ دیکھو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کا نعرہ ووٹ کا نعرہ تھا. ووٹ لوگوں نے ڈالا تو اقتدار میں بیٹھے. کوئی جہاز میں بر کر ایم پی ایز اور ایم این ایز نے تو ووٹ نہیں ڈالا جو سابقہ دور میں ہوتا ہے نا. مقصد ایک بندہ تھا, وہ جہاز بر کر کہاں سے لا رہا تھا؟ ایم پی ایز تو 7 مساحب ممالک سے تو نہیں لا رہے تھے, اسی ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر وہ لایا گیا. مگر اس باتوں میں نہیں جانا چاہیے, آگے بڑھنا ہے. ابھی آپ کے ملک کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک سیکورٹی کی ضرورت ہے جو ہر قیمت پر اس کے لیے تیاری ہوئی ہے کہ ملک کے اندر سیکورٹی ہو اور پولیٹیکل سیاسی استحکام ہو. چیئرمین صاحب, یہ بات چل رہی ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کی پارٹی کی حکومت ہے اور ان کی حکومت ہے, 2.5 سالہ معاہدہ ہوا ہے, 2.5 سال میں ہے پاکستان کی بس پارٹی کرے گی, پھر اس کے بعد جو ہے 2.5 سال بعد اس کی یونین کرے گی. اس سوال جی میرے علم میں کوئی تبدیلی کی ایسی خبر نہیں ہے.